तो पिला माने एबे आमे जिबा समुद्र और एहार विपर्जय माने समुद्र जगु कोन कोन विपर्जय बा कोन असुविधा सब रहउची तो तम पई गोटे इथि नुवा वर्ड आसिला पिला अच्छा तुम समुद्र विषय रे तो जानिलो समुद्र कोन बस ताकू कहे सागर बा महासागर नहीं महासागर सागर आ उपसागर ए तीन प्रकार रो तमर रहिला समुद्र आ गोटे ह्रद रहिची ह्रदटा समुद्र रो अंतर्गत रे जीव नाही हैला तो हमर कोन रहिला समुद्र संगे समुद्र कोन प्रथम आसिला महासागर महासागर आ गोटे कोन आसीबो तापर आसीबो कोन सागर सॉरी तापर आसिला सागर आ गोटे कोन आसिला उपसागर उपसागर एटा हला समुद्र कथा हम जानिले हला एगुडा डेफिनेशन मु तुमको पूर्व वीडियो रे कहिछि नानी तो डेफिनेशन कहिछि तापर एबे तुम देखो विपर्जय कोन विपर्जय माने कोन विपर्जय माने कोन कोन हमर असुविधा बा भयावह घटना कोन सृष्टि होछि समुद्र जगु हमर भयावहता कोन सृष्टि होछि माने हमर कोन आसुछि भयावह घटना अच्छा समुद्र जगु हमर कोन भयावह घटना सृष्टि होछि भयावह घटना होछि विपर्जय माने कोन ना भयावह घटना को कह जाय विपर्जय आ गुटे पिला माने तमर रहिछि विपत्ति तम बही रे गुटे वर्ड देछि विपत्ति विपत्ति माने कोन पिला माने विपत्ति होछि एठी लिखि देबो विपत्ति मने रखिबो विपत्ति और विपर्जय भितर तमर डिफरेंस कोन विपर्जय होछि भयावह घटना माने हेई सारिछि माने कोन हमर गोटे भयावह घटना घटी सारिछि जो जिंसटा को सेटा कहला हमें विपर्जय किंतु गोटे भयावह घटना हेबार आशंका को कह जाय विपत्ति आशंका माने हम मन रे गोटे आशंका अछि जे ए जिंसटा हेई पारे सेटा को कोन कहजिवो भयावह माने कोन माने आज जदि हमर कोन मरुडी हेई पारे भूमिकंप हेई पारे बन्या हेई पारे बात्या हेई पारे ए जो जिंस कोन हम हेई पारे बोले हम मन रे गोटे आशंका रहउछि ताको ही कह जाय विपत्ति ताले भयावह घटना घटिबार भयावह घटना घटिबार आशंका 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 को कौन कह जाए विपत्ति कह जाए विपत्ति कह जाए ताहले पिला माने हम समुद्र जगु कोन कोन विपर्जय होउची तो देखिबा एबे समुद्र जगु कोन होचे प्रथम कथा हला पिला माने तमर कोन ग्रीष्म ऋतु रे समुद्र रे कोन सृष्टि हुए ना झड़ सृष्टि हुए तुमे जानि छ हमर कोन वर्षा ऋतु रे मौसुमी वायु रो आगमन देखो वर्षा ऋतु रे कोन हुए मौसुमी वायु रो आगमन जगु हमर वृष्टिपात होइथे ना नहीं मौसुमी वायु रो आगमन जगु कोन हिते वृष्टिपात हिते वर्षा ऋतु रे जो वृष्टिपातटा हमर कोन हम कृषि कार्य करिथांते जा पे हैला तो कोन हिते एटा वर्षा ऋतु हिते किंतु तमे माने देखिथिबो बेडे बेडे कोन हुए ना ग्रीष्म ऋतु रे भी वर्षा हुए ग्रीष्म ऋतु रे वर्षा हुए प्रबल मात्रा रे वर्षा हुए ता संगे कोन घड़घड़ी भी आसे ता संगे प्रबल बेगरे पवन बहे एक्चुअली सेटा कोठु आसे सेता बेले त हमर मौसुमी वायु आगमन हेई नथाय से वर्षाटा कोठु आसे अच्छा हमर कोन देखिबा बेले बेले तमर स्थल भाग रे कोन हुए पिला माने ना गोटे कोन उत्तप्त वायुटा भौरी आकार रे कोन हिते ऊपर को जाइथाय वायुमंडल रे मिसिया पई हेला से कोन भूपृष्ठ रो उत्तप्त वायु बा कोन भूस्तर रो उत्तप्त वायु कोन हिताय भौरी आकार रे खेड़ी खेड़ी की कोन हिताय माने घुरी की जीवो ऊपर को जीवो जोटा को पिला माने तमे खंडिया भूत बोली की कहिता कोन नै ओडा आसिला खंडिया भूत से कोन करे देखिबो ता सहित जते हालुका जिंस अछि हालुका जिंस व्यतीत हम रिसेंटली घटना कोन हेची किछि गाड़ी इत्यादि जिंस को नै कि से कोन पोखरी माध्यम रे पकई देला नै तार माने कोन वायु रो कोन हिते वायु रो चापटा एते माने वायु रो चाप रो स्तरटा एते मात्रा रे थिला जे कोन हिची ना से मनुष्य मान को मध्ये टेकी की नै जीवो बा माने कोन हालुका जिंस व्यतीत ओजनिया जिंस गुडा को मध्ये टेकी की नै जीवो सेटा काहा ऊपर डिपेंड करे पिला माने सेटा होची हमर कोन ना से वायु रो चाप ऊपर डिपेंड करे हैला तो हम एबे कोन देखिबा ना ग्रीष्म ऋतु रे काहे की वर्षा हुए ताले कोन हला ग्रीष्म हमर प्रथम कथा हला ग्रीष्म ऋतु रे कोन हुए झड़ कोठे सृष्टि हो पिला माने समुद्र रे झड़ सृष्टि हुए जदी हमर स्थल भाग रे झड़ सृष्टि हला पिला माने स्थल भाग रे किछि वस्तु को नै कि से कोन ऊपर को जाय से बाष्पटा किंतु जदी सेही बाष्पटा हमर कोठुर बाहला ना समुद्र पतन माने समुद्र भितरे जदी सेही वायुटा बाहला समुद्र भितरे एटा मन कर समुद्र एठी बाहला वायु हैला समुद्र रो जो वायुटा बाहला से कोन करिवो जतबे बारियो समुद्र रो त हमर कोन कागज पत्र इत्यादि नाही किमा कोन गछ पत्र नाही किमा मनिष इत्यादि नाहंती तनु से काहा को बोही कि नेबो ना जलीय बाष्प गुडा को ता सहित बोही कि नेबो से जलीय बाष्पटा कोन तार बेग बहुत अधिक मात्रा रे थिबो हैला से
जलीय बाष्प एठी वायु संगे समुद्र को कौन जाई परिबो जलीय बाष्प आ तार बेगटा एते मात्रा रे थिबो जे सेटा कोन उपकूलवर्ती अंचल गुडा करे सब कोन हबो वृष्टिपात हेबो उपकूलवर्ती अंचल गुडा करे सब कोन हबो पिला माने वृष्टिपात हबो ताले कोन हुए ना ग्रीष्म ऋतु रे समुद्र रे झड़ सृष्टि हुए कोन पई ना समुद्र रो जो पतन समुद्र तळु सेई समुद्र रो जो भूमि तळु अछि समुद्र रो भूमि तळु सेठी कोन बाहरे गोटे प्रकार रो कोन होचे वायु रो चाप उत्तप्त वायु रो चाप से कोन हुए बाहरी कि से जेते बड़ वायुमंडल स्तर रे मिसे सेते बड़ ता सहित जलीय बाष्प जाय आ सेटा कोन हुए उपकूलवर्ती अंचल गुडी करे वृष्टिपात देखा देई थाए आ कोन हिताय सेथिरे केवल वृष्टिपात होय नै माने कोन प्रबल मात्रा रे वर्षा प्रबल मात्रा रे कोन हुए वृष्टिपात एटा कोठी हेबो पिला माने पूरा समग्र भारत वर्ष रे हेबोनी किबा अन्य देश गुडा करे हेबोनी केवल समुद्र उपकूलवर्ती अंचल गुडा करे प्रभाव पकाई थाए काहा ऊपर प्रभाव पकाए प्रथम कथा हला समुद्र उपकूलवर्ती रे हला उपकूलवर्ती अंचल उपकूलवर्ती अंचल आमर देखिबो पिला माने झड़ जगु आमर ओडिसा रे बहुत प्रभाव पकई थाए काहे कि ना ओडिसा गुटा उपकूलवर्ती राज्य ना नहीं जहा बंगोपसागर कूल रे अवस्थित तेनु आमर ओडिसा कोन हुए अधिकांश समय रे समुद्र रो ग्रीष्म ऋतु रे होउथिबा झड़ रे से कोन हिते अनेक धन जीवन नष्ट हिते कोन पई यहा उपकूलवर्ती अंचल हला उपकूलवर्ती अंचल माने कोन समुद्र निकटवर्ती राज्य किबा देश गुडी करे एहार प्रभाव पकई थाए हला द्वितीय कथा हला प्रबल मात्रा रे वृष्टिपात हबो आ तृतीय रे कोन पवनर वेग मध्ये कोन थिबो अधिक मात्रा रे पवनर वेग अधिक थाए माने केते थाए पिला माने घंटा प्रति 20 किमी रु अधिक घंटा प्रति 20 किमी रु अधिक बेगरे पवनटा गति करूथाए आ कोन 20 किमी रु कम होनी 20 किमी रु अधिक बेगरे से गति करे पवनर बेग अति अधिक थाए जहा फल रे कोन हुए कोन गच्छ पत्र घर द्वार इत्यादि सब नष्ट हुए ता सहित धन जीवन मध्ये हानि घटी थाए हैला ताले एटा कोन अछि एटा हमर समुद्र रे गोटे प्रकार विपर्यय सृष्टि होला जोटा कि झड़ ग्रीष्म ऋतु रे गोटे प्रकार झड़ सृष्टि हुए जहा फल रे उपकूलवर्ती अंचल गुडा करे कोन हुए अधिक मात्रा रे वृष्टिपात घटी थाए आ ता सहित कोन पवनर बेग अधिक मात्रा रे थिबारु कोन हुए आइबी रे अनेक धन जीवन नष्ट हुए हैला अनेक धन जीवन नष्ट हुए तापर एबे हमें देखिबा समुद्र रे आउ कोन सृष्टि होउची आ गोटे पिला आसला आ गोटे कोन सुनामी देखो समुद्र रे गोटे विपर्यय आसला झड़ सृष्टि होला पिला माने ग्रीष्म ऋतु रे द्वितीय कथा हला हमर आसिला सुनामी देखो समुद्र रे सुनामी काहे कि आसे हैला समुद्र रो जो भूतल रहिची भूमि तळे माने मने करो एटा होची समुद्र जल एटा होची भूमि हैला ऊपर सब समुद्र जल रहिची ये हला भूमि ये हला समुद्र ताले समुद्र पतन थारो भूमि ए जो भूमिटा रहिला से भूमि रे सुनामी काहे कि सृष्टि हुए भूमि रे कोन हुए बेरे बेरे भूमिकंप सृष्टि हुए कोन हुए भूमिकंप जोगु ताले भूमिकंप काहे कि सृष्टि देखो हमर होची पृथ्वी 3टी स्तर रे विभक्त तमे माने जानिथिबो पृथ्वी 3टी स्तर रे विभक्त केमिति प्रथम स्तरटा को पिला माने कह जाय भूत्वक कोन कह जाय भूत्वक हैला द्वितीय भागटा को कोन कह जाय मांटाल कह जाय मांटाल एटा मने रखिबो पृथ्वी 3 स्तर रे विभक्त पृथ्वी रो भूत्वक माने ए भू भागटा माने हम जो भूमिटा देखुचंती पिला माने जहा ऊपर हम छिड़ाई चंती किबा चालुचंती सेटा 3 स्तर विशिष्ट देखो पृथ्वी हमर गोलाकार पिंड बा गोलाकार वस्तु हैला तो से गोलाकार वस्तु को प्रथम स्तरटा को हमें भूत्वक बोली गिरी कहितांते द्वितीय स्तरटा को हम मांटाल बोली कहितांते आ तृतीय भाग रे रहला हमर कोर तृतीय भागटा कहितांते हमें कोर ताले कोन हिची देखो हमर समुद्रटा केमती थाई तार तो 11022 मीटर माने से पाखा पाखी मांटाल को छुईची बुझ पड़ता नै ताले समुद्र रो गभीरता एते माने कोन गभीरतम समुद्र थाए आ जहा फल रे कोन हुए सेठी कोन हुए बेले बेले कोन हुए ना ए कोरटा कोन हुए ये होची उत्तप्त हैला पृथ्वी रो जोटा माने कोन हमर पृथ्वी रो केंद्र से सर्वदा उत्तप्त थाए आ सेथिरु उत्तप्त गैस बेले बेले बाहरे ताकू कोन कहंती ना गैस विस्फोरण हेले कोन हुए ताकू कोन कहे लाभा उद्गीरण कोन हुए लाभा
ରଣ ହେଲା लाभा उद्गीरण हुए लाभा उद्गीरण हेबा जोगुनु कोन हुए ना हमर कोन हिते गोटे प्रकार कोन हि जाय माने भूमि रे गोटे प्रकार दोलन सृष्टि हेई थाय बा लाभा उद्गीरण जो कोन हिते जो गैस बाहरे सेटा देकी कोन हिते ना समुद्र जल रे कोन हिते अस्थिरता सृष्टि हेते समुद्र जल रे कोन हिते अस्थिरता सृष्टि हेई थाय अस्थिरता सृष्टि हला माने कोन हो पिला माने समुद्र जल कोन हो स्थल भाग आडकु माडी आसीबो लाभा उद्गीरण जो प्रथम कथा हला सुनामी काहे के हुए लाभा उद्गीरण फर्स्ट पॉइंट है लाभा उद्गीरण केमिति काहे की लाभा उद्गीरण जो कोन काहे की हुए तुम कहली काहे की ना पृथ्वी रो जो समुद्र एतेतम गभीरतम समुद्र रे कोन हुए ना कोर पाकु माने कोन कोर पर्यंत पहुंची हला से जो गभीरतम समुद्रटा होची माने कोन कोर टू आ कोन किछि किलोमीटर अछि कोडी माने कोन 2000 किलोमीटर अछि तो जो थिरे कि हमर कोन हेबो ना जो गैस जो उत्तप्त गैस बा उत्तप्त वायु माने सेटा कोन सेही बाट देखि बाहर को आसी थाय जहा फल रे समुद्र रे कोन हिताय लाभा उद्गीरण देखा जाय और लाभा उद्गीरण जो कोन हिताय समुद्र जल अस्थिर हुए द्वितीय कथा कोन हैला भूमिकंप काहे कि बेला माने देखो द्वितीय रे आसीला भूमिकंप अच्छा सुनामी हेबार मुख्य कारण होची प्रथम लाभा उद्गीरण द्वितीय हला भूमिकंप केमिति हेइताय ना भूमिकंप भेला दी प्लेट रो चलन जो काहे कि हेइताय प्लेट रो चलन कोन लिखिबो प्लेट रो चलन देखो प्लेट रो चलन हला माने दी प्रकार रो परिस्थिति सृष्टि हेबो प्रथमे कोन हला आइदर से माने परस्पर थारु दूरेई जिवे नहले से माने कोन परस्पर सहित आसी कि कोन धक्का हेबो ताले कोन ना परस्पर ठारू दूरेई जाए नहले द्वितीय रे कोन हुए ना धक्का हुए तो माने कोन हला परस्पर सहित धक्का जहा फल रे कोन हुए गोटे प्रकार रो दोलन सृष्टि हेबो जदी प्लेट रो चलन जगरु कोन हला एई दुईटा कारण हुए हला कोन हुए ना परस्पर थारु प्लेट गुडी को दूरेई जिवे नले कोन हबो परस्पर सहित आसी कि धक्का हेबे बा बाडई हेबे जहा फल रे कोन हबो पिला माने ना दोलन सृष्टि हेबो दोलन गोटे प्रकार दोलन सृष्टि हेबो हला दोलन सृष्टि हला कोन हबो ना कोन भूमिटा कोन हबो दोहली जिवो बा भूमिटा कोन गोटे प्रकार रो कोन अस्थिरता देखा जिवो जहा फल रे समुद्र जल कोन हेबो बाहर की से स्थल भाग आडकू आसीबो ताले कोन हुए भूमिकंप जगरु कोन हुए समुद्र जल अस्थिर हुए तो पिला माने एबे आमी जिबा समुद्र रो माने कोन समुद्र रे जो विपर्य होची सुनामी रो डेफिनेशन भीतर को तो सुनामी काकू कहते सुनामी कोन ना कोन हिची देखो लाभा उद्गीरण हला लाभा उद्गीरण ओ बाटे लिखिबो लाभा उद्गीरण बा भूमिकंप लिखिबो बा भूमिकंप जगु कोन होची लाभा उद्गीरण बा भूमिकंप जगु समुद्र जल अस्थिर होई हजार किलोमीटर पर्यंत हजार किलोमीटर पर्यंत कोन होची स्थल भाग आडकू बाड़ी आसे जदि गोटे समुद्र जल हठात स्थल भाग को माड़ी आसिला पिला माने अनेक प्रकार क्षय क्षति घटिबो से क्षय क्षति मध्यरो सुनामी जो कोन क्षति घटुजी देखो क्षति प्रथम आमे तार डेफिनेशन टाको बुझिबा कोन ना लाभा उद्गीरण की परि हम तुमको कहली तार भूमिकंप कोन पई हिते से विषय रे हम तुमको कहली तो कोन ना लाभा उद्गीरण बा भूमिकंप जो समुद्र कोन हिते जल अस्थिर हुए बा अस्थिरता देखा दिखाई जहा फल रे कोन हिते हजार किलोमीटर पर्यंत कोन हिते स्थल भाग आडकू जल माडी आसे जहा फल रे कोन हिते जल जदी हठात माडी आसीबो पिला माने कोन हो प्रथम हैला धन जीवन हानि हैला धन जीवन हानि हेबा संगे कोन हिते पिला माने मृत्तिका जंगल आ कोन ना कृषि जमी क्षय कृषि भूमि क्षय हैला मृत्तिका क्षय जंगल क्षय कृषि भूमि रो क्षय जंगल आ कृषि भूमि रो क्षय घटिताय ता कृषि भूमि रो क्षय घटला माने कोन हो पिला माने फसल नष्ट ता संगे कोन होची
ମାନେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସବୁ ଘଟିଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ତମକୁ ଯଦି କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ ମୃତ୍ତିକା ଜଙ୍ଗଲ କୃଷିଭୂମି ଇତ୍ୟାଦିର କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ଘର ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଏ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥାଏ ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ନା 2004 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନାମି ବିଷୟରେ ସିଏ ଦେଇଛି ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ 2004 କେତେ ନା 2004 ମସିହା ହେଲା 2004 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ କେତେ ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 26 ରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନାମି ହେଲା 2004 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ସୁନାମିଟେ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖ ଆମର ସ୍ଥାନ ହେଲା ସ୍ଥାନ କଣ ଥିଲା ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ତାହେଲେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା କୋଉ ନା ଗୋଟେ ସୁନାମି ହେଇଥିଲା 2004 ମସିହାରେ ଭାରତ ମହାସାଗର କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କାରଣ କଣ ଥିଲା କାରଣ ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ସୁନାମିଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା କଣ ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯୋଉ ଦେଶରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁ ହେଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ସୁନାମି ମାଡି ଆସିଥିଲା ହେଲା ସୁନାମି ଆସିବା ଯୋଗୁରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ନା ସୁନାମି କେବଳ ଆମର କଣ ଭାରତ ମହାସାଗର ମାନେ ଭାରତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଭାରତ ସମେତ ଏଠି ଲେଖିବ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଦେଶ ନା 13ଟି ଦେଶ ରେ କ୍ଷତି ତାହେଲେ ଭାରତ ସହିତ 13ଟି ଦେଶରେ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ଆଉ ଏଇ କ୍ଷତି ଯୋଗୁରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦେଖ ଆମର ଦେଖ ଭାରତ ମହାସାଗରଟା କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ମହାସାଗରର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଛି ତମେ ଯଦି ଜାଣିନ ମହାସାଗର କେଉଁ ମହାଦେଶ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ କିମ୍ବା କେଉଁ ମହାସାଗର ଆଉ ମହାଦେଶ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା ତ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଭାରତ ମହାସାଗର କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର କୋଉ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ କୋଉ ମହାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ୟୁରେସିଆ ଆଉ କଣ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କଣ ରହିଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏଇ 4ଟି ମହାଦେଶକୁ ଲାଖି ରହିଛି ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର ତ ଏଇ 4ଟି ମହାଦେଶର ଯୋଉ 10ଟି 13ଟି ଦେଶ ରହିଲା ସେଇମାନଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି କଣ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କଣ ହେଇଥିଲା ଧନ ଜୀବନ ହାନି ତ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କଣ ନା 2004 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁରୁ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ନା ସୁନାମିଟେ ଘଟିଲା ଭାରତ ମହାସାଗର ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ସମେତ ଆଉ 13ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର କଣ ହେଇଥିଲା ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ଆଉ କଣ ସେଟା କୋଉ ମହାଦେଶରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟୁରେସିଆ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା କଣ ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଭାରତ ମହାସାଗରର ମାନେ କଣ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମହାଦେଶ ଗୁଡାକ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଭାରତରେ କଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ତ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ କଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ହେଲା ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ତ ଭାରତ ମହାସାଗରଟା ଆମର କଣ ହେଇଛି ଭାରତର ଯୋଉ 2004 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ସୁନାମିଟା ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ସୁନାମି ଯୋଗୁରୁ ଆମର ଭାରତର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଦେଖ ଭାରତ ମହାସାଗର ଯେହେତୁ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ ତା ବ୍ୟତୀତ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏଠି ରହିଲା ଯୋଉ ଆମର କଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଲା। ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କେରଳ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତାମିଲନାଡୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ 2004 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା ସୁନାମି ଯୋଗୁରୁ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ତାମିଲନାଡୁ ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣତମ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କେରଳ, 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା କଣ କେରଳ, ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ତ ଏଇ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିଲା ହେଲା। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଟା କଣ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କଣ ନା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଯାହାର ଚାରି ପାଖ ଜଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ହେଲା। ସମୁଦ୍ରରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ରହିଛି। ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି। ତାର ଚାରି ପାଖରେ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତାର ଚାରି ପାଖରେ କଣ ଅଛି ସବୁ ଜଳ ରହିଛି। ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଭାବୁଥିବ ତାହେଲେ ମହାଦେଶ ଗୁଡାକର ତ ସବୁ ଆଡକୁ ଚାରି ଭାଗକୁ କଣ ରହିଛି ଆମର ଚାରିଆଡେ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କହିଲେ ନାହିଁ? ନା ମହାଦେଶ ଗୁଡାକର ଆକାର ପିଲାମାନେ ବଡ ବଡ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିଲି ଆକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରର ସ୍ଥଳ ଭାଗ ବା ଭୂମି ଥାଏ। ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂମି ଥାଏ ଯୋଉଗୁଡା ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ସେଗୁଡାକରେ କଣ ଥାଏ ନା ଚାରି ପାଖକୁ ଜଳ ଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଘେରି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବ ଉଦାହରଣ ଆମର ଭାରତର 2ଟା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନା ନାଇଁ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପଟା କେଉଁ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତମେ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। କଣ କହିବ ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପଟା କେଉଁ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ 2ଟା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କହିଲେ ଆମର ଭାରତରେ କଣ ରହିଛି ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ସେମିତି ରହିଲା ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନାଁ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କଣ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମନେ ରଖିବ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ମାନେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଟିକେ ଅଧିକା। କେତେ ଅଧିକା? ଭାରତର 10ଟି ବଡ ବଡ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହାର ଆକାରଟା କଣ ହେଇଥାଏ? ଆକାର ହଉଛି ଭାରତର 10ଟି ବଡ ବଡ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଥାଏ। କାହାର ନା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ଆଉ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ସିଏ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ତାହେଲେ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନାଁ କଣ? ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି ନା ଭାରତର 10ଟି ବଡ ବଡ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାସାଗର ସହିତ ଆମ ଜୀବନର କଣ ମାନେ କଣ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ମହାସାଗରର କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ହେଲା। ତ ମହାସାଗର କଣ ନା ଦେଖ ମହାସାଗରରେ ମହାସାଗର ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ନା ନାଇଁ। 71 ଭାଗ ଆମ ପୃଥିବୀର 71 ଭାଗ ସବୁ କଣ ମହାସାଗର ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି ବା ଜଳଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ସେଇ ଜଳଭାଗର ମାନେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ତାକୁ ଆମର ଏଇ ମହାସାଗର ଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ ବୋଲିକି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ମହାସାଗରରେ କଣ ହେଇଛି ଅନେକ
ଜଳୀୟ ବା ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ଭିଦ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ମାନେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି ହେଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିଏ? ନା ଏଇ ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ ବା ମହାସାଗରରେ ରହିଥିବା ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ମହାସାଗରକୁ। ମହାସାଗର ହେଲା। କଣ ପାଇଁ? ନା ଅମ୍ଳଜାନ, ଆମେ କଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଆଉ କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ କରିଥାଏ? ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା। କାହାର? ଅମ୍ଳଜାନର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ କିମ୍ବା ବାୟୁକୁ ସର୍ବାଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଥିବା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କଣ ହେଇଛି? ଜୁନ ମାସ ହେଲା, ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖ ହେଲା, ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖଟିକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖ, ଜୁନ 5 ହେଲା କଣ ହେଲା? ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କଣ? ନା ସେଇ ଜୁନ ମାସ 8 ତାରିଖ, ଜୁନ ମାସ 8 ତାରିଖରେ କଣ ହୁଏ? ନା ବିଶ୍ବ ମହାସାଗର ଦିବସ, ବିଶ୍ବ ମହାସାଗର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ, ଆଉ ଜୁନ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ବ ମହାସାଗର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ? ମହାସାଗର ହଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଫୁସଫୁସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆମର ଫୁସଫୁସ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ? 2ଟା ଫୁସଫୁସ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଆମେ ଫୁସଫୁସ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଆମେ କଣ କରନ୍ତି? ନା ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହିତ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ହଁ, ତ ସେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କରୁଥିବା ଯୋଉ ବାୟୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ କିଏ ଦେଇଥାଏ? ନା ଅଧିକାଂଶ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ? ନା ସମୁଦ୍ରର ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ତ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୁନ ମାସ 8 ତାରିଖଟାକୁ ଆମର କଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ବ ମହାସାଗର ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମର ମହାସାଗର ନଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତା। କଣ? ମରୁଭୂମି। ଯଦି ମହାସାଗର ନଥିବ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇସାରନ୍ତାନି ନା ନାଇଁ? ତ କଣ ହେଇଛି? ନା ବର୍ଷା ହେବାରେ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଦେଖ, ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଜଳଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। କେମିତି? ନା ଜଳଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଜଳଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଜଳଚକ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ମାନେ ଜାଣି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ସମୁଦ୍ର ଜଳ କଣ ହେଇଥାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯୋଗୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ଏଟା ମନେକର ସମୁଦ୍ର ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ଜଳ କଣ ହେଇଥାଏ? କଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ? ସେଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଇକିରି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୁଣି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ ହେଲା। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡାକ ଯିବ ହେଲା। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡାକ ଉପରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ସେ କଣ ହବ? ବର୍ଷା ଆକାରରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ନା ପଡେ। କୋଉଠି ପଡେ? ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ। ଯାହା ଫଳରେ ଏଇଟା କଣ ଚକ୍ର ଆକାରରେ ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପଡିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଯିବ ହେଲା। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯିବ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସେ କଣ ହବ? ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆକାରରେ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ଜଳଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର କଣ କରିଥାଏ? ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ବା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୀତଳ ରଖିଥାଏ। କଣ କରିଥାଏ? ଆହୁରି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୀତଳ କରିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୀତଳ
କରେ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସାଗର ମହାସାଗର ଯୋଗୁ ବା ଜଳ ଯୋଗୁ ଆମର କଣ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଜଳ ରହିଛି ମାନେ ଜଳ ଯୋଗୁରୁ ଆମର କଣ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ବା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କଣ ସିଏ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବା କଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମର କଣ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାରେ ମହାସାଗରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।